niya god nga buwas dire to magpakagios. Okay, good morning guys. Okay guys, for this video andito tayo sa Marabot. Okay. Okay. Hi Nay, good morning Nay. Good morning Tay. Segundina, good morning. Okay guys, ito yung aking ulam. My God. Andito tayo guys sa dirty kitchen. Alam mo kahit ito dirty, hindi siya dirty. Good morning Rondik. Good morning. Ayan si Rondik guys, napakabait na gardener ni Marabot. Okay guys, okay let's go. Okay guys, ayan. Ay, so, ayan guys, oh, sige kain tayo. Ay, Apa, good morning Apa. Good morning guys. Good morning, morning. Ayan yung pinakamatalino kong schoolmate nung elementary tayo. Ano pa? Ngayon, hindi na pinakamatalino. Ngayon, hindi na siya pinakamatalino. Pinakamabait na lang. Pinaka-karit na cook. Pinaka the best cook naman siya sa pagprito ng isda, guys. Okay, guys. Ayan, kain tayo. Let's go. Samahan niyo ko. Ha? Ano tayo? Si Apa magaling magluto ng paksiw, guys. Meron tayong ayan guys, oh. Meron tayong toyo at saka kalamansi at saka nagpaprito ako ng isda saka kanin. Dito tayo kumain guys sa dirty kitchen. Tulog pa yung mga bisita ko, pero ako kakain ako nito kasi itong ganitong fresh na isda guys wala sa Sweden. Ang sarap guys. Glass. Oh! Det är så jävla distraherande. Ja. Okay guys, meron tayong snack. Yung snack natin ay saging at saka jackfruit. Itong pasarinte ihop men di yun. Okay guys, magpapakuha tayo ng buko. Guys, marami tayong buko daan. Ja, tack. Yung guys, nakita dito. Daming buko doon, magkukupra sila eh. Kukupra. Tapos guys, itong lupa natin guys ay almost 2 hectares dito. Hanggang dito, hanggang doon. Ere, tatik na pa na Nga aghoy ka pa. Pwede. Kade. Oh my God. Rundi ka tayo kayo kita matigbas. Agi daw padikit na yung ngayon kakuha na gidaw mahugaw it. Ha? Maaghoy. Ikaw daw Rundik. Agi daw nagkahuhulos na dide. Om det händer, då lägger vi hennes finger i is och åker till sjukhuset. Oh shit. Det är massa. Men det här det som är i det vill man ju dricka. Ja. Det är ju gott. Ja, vi kommer fixa. Ja. Kung kanit, hon suwa ko ka. Ano, kakauna din ni Andes. Kaunan. So ganito pa. Toppen. There you go. Ganyan guys, yung kay Apa, ewan ko ba? Mali-mali. Apa. And she said, yes, I can. Rondik, di ba mali? O si Apa, kala niya, alam na alam niya talaga. Ano, matamis ito? Matamis ito?
Kabaraka. Ay, kabaraka. Yes. Yeah. Andes. Maara, marunong si Andes mag-waray. Marunong. Vad Andes? Ayaw. Ja, Kabaraka är internationellt. Kan man säga överallt i hela världen. Matamis. O ano? Iba, kuko ano ta kay dadadon nga to. Kapitsil. Yes, yes. Thank you pa. O sa kapitsil ko puno man. Lalagyan ng ano ng yelo. Gusto rin pa mong pagka. Nahimuroy. Kay. Pare kay nasya kayang kan kaapa ka abrehan silot. Yan yung mga buko. Uy, sus ko umuran. Umulan. Lalaki, bakla. Ay! Ayan. Okay guys, kain muna tayo. Try natin. Oh, guys, oh. Sarap. Guys, tinanggalan na tayo sa hindi na ng buko. Sarap. Guys, sobrang sarap. Yung buko nilagyan ito kundi na ng gatas na Alaskan condense. Tapos ang sarap ng ano, buko. Kasa. Kaya man. Nahihiwi ka man nga nagpupudpud. Sa waray pag Diyos ko. Ano magpa-practice guys ng sayaw. Kasi magbe-birthday kasi yung asawa ko guys. Kaya si Rondek, meron silang tinatawag na Marabot Squad. Ang kanilang leader of kwak 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 ay si Gundina. Adi na yung Rondek guys. Ayan si Rondek. Adi man pa. Ultan yung tabi. Ano pag-practice na Heranay madali ay? Practice for music. Test all. Ang kakano ninyo gin? Okay pa, ano yan? Bayabas. Sarang nga dako. Ha? Ano ko sa napura kada. Ay! Ayan, sira. Ay, tawag dito, sobrang hinog. Ay, wala. Si ayaw kay birthday ni Yuan. Birthday ni Sir Yuan. Wala kay pagtitinawa ni Rundik. Ayaw budoy kay birthday lagi. Ayan guys, meron dito mga orchids. Ayan. Ito din. Okay. Sugad. Man? Pasugad man lang ito. Sugad. 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 Amo na ito. Oh. Ikaw tam. Sige tam. Sugad. Okay, Rondek. Ikaw. Sige, Rondek. Sugad, Rondek. Anong bukuan? Sugad. Sayaw lang sa uban. Sugad. Amo ito.
gawas direto magpakagios. Sige, man. Sugad. Okay, hip. Sugad, oh. Hip. Okay. Oh, kita kan Andes, oh. Okay, Andes ang cocktail. Visa. Okay. Kaya to na. Okay, segundo na. Oh. Sugad, yes. Okay. Hips. This one. Yeah. Yes. Turn around. Turn around. Yeah. Perfect. Good. Knees. Oh. Jag går med flip-floppar sådär på botten eller? Ja. Det är nog ganska klokt. Okay. You're my time, my lover. Det är en viss teknik att gå med flip-floppar. Ja, de kan. Man kan få inte lyfta foten, man måste dra dem i vattnet. Niligo kami. Guys. You're my lover. Skin. Skin. Tambahin ka rin na matusok ha. Det är läskigt trappa. Ja? Ja, det är inte lätt att röra det. Ayan, si Tammy. Si Tammy, the security guard, and the gardener, Rondik. And the two handsome on board. Makabalik pa kita ni Tam. Okay, so ganda. Ganda. Ano man din hitam? Nasa doon? Yan guys. Det är bara bumper som är flyter. Ja. Det är skitbra. Flyter ibland. Det här kommer ju låsa sina små. Men det verkar inte vara det jag tror. Det funkar tills det inte gör det. Hi guys! Ang ganda ng sunset. Sundown. Sundown? Sundown. 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 And this is Tommy. Hello, Tommy. Say hi, Tom! Termina. Termina.
Okay, guys. Wow. Wow. Wow, jättefint guys. There you go. Ganda. Ayan, tapos na kaming maligo. Tomorrow ulit. Ayan, the sexy man in the Marabut.